Terima kasih masih bergabung bersama kami di Financial Inclusion Talks. Masih bersama narasumber ekspertis kami Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI, Direktur Bisnis Mikro BRI Bapak Supari, dan Profesor J.K. Rosenkar from the Harvard Kennedy School. Kita akan lanjutkan dialognya. I would go over first to Professor J. Professor, amid so many global economic uncertainties, the upcoming recession, geopolitical turmoils, what are the main challenge of implementing environmental, social, and governance in the near future for Indonesia? I think Pak Sunarso gave a very good account of Indonesia, so I'm going to step back and talk about some general problems around the world. And there are two major problems with implementing ESG, and Pak Sunarso mentioned it, and that's a problem of measurement. It's very difficult to actually measure your impact, and so what you get is a lot of data manipulation and ESG washing. You know, people aren't changing behavior at all, they're not changing their practices, but they try to promote their businesses by saying they're doing it. And the other major problem is trying to say that my intervention caused these results. So we say correlation versus causation. Two things happen at the same time. Might have nothing to do with your activities, right? And so and then you have a problem with ESG is often internally contradictory. So what might be good for the environment might be bad for social. For example, closing coal mines is very good for the environment, but very bad for the coal miners. Lose their jobs. Or making electric cars, Tesla, might be good, again, for the environment, but the governance of Tesla, as we all know, is very bad. So you have these contradictions. So I think the approach of BRI is to say, let's concentrate on the E, the environment. And even more specifically, let's concentrate on our carbon footprint. Because you can measure it, you can track it over time, you can compare with other companies or other countries. And my advice to other countries has been, you know, ESG sounds very good, but really concentrate on the biggest problem, which is the environment, and something you can measure, and you can try to attribute your initiatives to changes in your carbon footprint. And Harvard University is trying to do the same thing. First we have to count it, right? And then what can we do to try to either decrease our emissions or offset it in some way. So I think, you know, a lot of the problems that Pak Sunarso mentioned are global problems, but I think that the BRI approach is a good model. It's very practical. Thank you. And I was also saying one of the things I like about trees, going back to banking, is that if people plant a fruit tree, these low-income people get an asset that appreciates over time if they keep it alive. They have an income producer, they have the fruit, and at the same time you're decarbonizing. So again, and you're not changing behavior very much. People love trees, they will take care of them, so you're actually building on traditional behavior and just giving it a little push, a little catalyst. Right. Tadi Anda mention Pak Sunarso bahwa BRI tetap pada perannya sebagai akselerator dan role model implementasi ESG di Indonesia. Apakah BRI sendiri sudah memiliki roadmap untuk penerapan sustainable financing? Iya, roadmap itu penting karena seperti Profesor sampaikan bahwa emang tidak mudah, memang sulit, tetapi kita harus mencoba dan kita harus start, kita harus mulai. Dari mana mulainya? Menurut saya problem utama adalah membuat masyarakat, membuat orang paham betul apa itu ESG konsep. Jadi kuncinya adalah di strategi komunikasi dulu yang pertama gitu. Makanya kita melaluinya role modeling. Role model adalah cara komunikasi yang paling efektif menurut saya karena apa? Bukan hanya cerita gitu, tetapi memberikan contoh gitu. Itu yang bisa diikuti. Itu sebenarnya strateginya. Nah, sekarang roadmap-nya sekarang. Jadi kalau kita tahun ini BRI menyusun roadmap ESG, ya, dan kita ingin menjadi to be world class sustainable banking group focusing on ESG, terutama nanti di
kita targetkan di 2026 gitu ya. Dan itu akan didukung 3 pilar strateginya. Pertama adalah environmental. Kita menyusun strategi menghadapi climate change, termasuk menentukan target net zero emission yang mendukung pencapaian target net zero emission di Indonesia. Dan ini tidak lepas dari kita mesti punya metodologi, cara mengukur, kemudian cara mengukur emisi karbon dari aktivitas kita, cara mengukur bagaimana aktivitas kita menyerap karbon, cara mengukur bagaimana kita menahan emisi karbon, itu juga harus ada. Dan di sini saya berkecimpung di sini lama ya, baik secara global maupun domestik maupun lokal, itu problemnya adalah menetapkan metodologi yang bisa dipercaya semua orang gitu. Karena masing-masing kelompok punya metodologi sendiri dan itu yang menjadi sumber perdebatan. Itu penting ya, itu penting ya. Kemudian yang kedua adalah pilarnya adalah sosial, menyusun berbagai inisiatif gitu, pemberdayaan masyarakat, empowering people ini yang paling penting. Dan kemudian di governance kita memperkuat tata kelola ya, governance perusahaan yang baik untuk mengacu pada standar internasional. Dan roadmap strategi ESG tersebut ini sudah selaras untuk mendukung dan memperkuat visi perusahaan kita. Kita itu ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Champion of financial inclusion. Ya. Kenapa demikian? Karena BRI memang harus kembali ke core-nya, itu adalah main di mikro, bahkan ultra mikro. Maka mustahil kita bisa menjadi menjadi fokus di core-nya apabila kita tidak sekaligus menjadi champion di financial inclusion. Maka leading indikatornya adalah mengajari masyarakat, meliterate masyarakat gitu untuk supaya meningkat tingkat dari level dari financial inclusion-nya. Itu sebenarnya yang paling penting. Dan roadmap ESG ini ada tahapan-tahapannya yang kita buat sudah sangat komprehensif dan ini sudah sejalan dengan target nasional maupun global, yaitu Sustainable Development Goals dan juga Paris Agreement. Jadi roadmap kita punya dan kemudian strateginya kita tadi katakan yang paling penting sekarang tentang ESG ini adalah strategi komunikasi. Makanya komunikasi yang efektif kita lakukan melalui role modeling. Tidak hanya cerita tapi memberikan contoh. Dan pilar-pilarnya tadi saya sampaikan di environmental, sosial, dan governance. Saya kira itu. Baik, dengan diseminasi informasi, dengan menjadi role model untuk penerapan ESG, harapannya diseminasi informasi lebih baik dan akan tercapai kesadaran ESG secara kolektif pula ya di masyarakat, karena itu yang terpenting. Baik, dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak, tetap saksikan Financial Inclusion Talks. Main di UMKM, main di microfinance, itu selalu saja kendalanya, tantangannya ada dua. Satu adalah operational cost-nya tinggi, operational risk-nya tinggi. Dan